पैनमा हंगामा। वजीर आजम के वकील कहते हैं JIT ने आमदन से जायद असासों को भी सवाल बना लिया। मामलात जांचे बगैर तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। लंदन प्रॉपर्टी से मुतालिक मनी ट्रेल एक मुअम्मा है, अदालत का जवाब। वजीर आजम के इकामा की भी हुकूमती तस्दीक हो गई। कभी कप्तान के खिलाड़ी तो कभी भुट्टो के जाले। एक तरफ नजरियाती तब्दीली तो दूसरी तरफ पार्टी में तब्दीली के नारे लगाने वाले मर्दों की इजारादारी। पीपल्स पार्टी और PTI में सियासी तिजारत जारी। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की कहानी के बाद अब बारी बहावलपुर कायदे आजम सोलर पार्क के हिस्से की। खर्चा रुपया, आमदनी 98 भी नहीं। 400 मेगावाट पैदा करने का दावा, 50 मेगावाट पर ही हवा हो गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। क्या 16 मई 2016 को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पैनमा लीक्स के हवाले से कौम से खिताब करते हुए बहुत बड़ी गलती की, सियासी खुदकुशी थी? आज पैनमा केस की समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच में से जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इस खिताब में वज़ीर आज़म ने दावा किया था कि तमाम रिकॉर्ड और सबूत मौजूद हैं, यानी वज़ीर आज़म ने बारे सबूत अपने ऊपर खुद ही ले लिया। 20 अक्टूबर 2016 से मनी ट्रेल का सवाल मरकजी रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा था कि ये तमाम रिकॉर्ड ना अदालत को फराहम किए गए हैं और ना ही JIT को दिए गए। 13 सवालों में से जो उनमें से एक थे और वो हिस्सा भी नहीं थे। वज़ीर आज़म के वकील ने जवाब दिया कि मियाँ नवाज शरीफ ने सियासत के मैदान में दाखिल होने के बाद अपने आप को शरीफ ख़ानदान के कारोबार से अलहदा कर दिया था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की स्ट्रैटेजी तो यही नज़र आ रही है कि पहले JIT की रिपोर्ट और टीम को जानिबदार और बेएतबार साबित किया जाए, लेकिन क्या अदालत का मनी ट्रेल के हवाले से मिसिंग लिंक्स पुर करने का वक्त है? अदालत उज़्मा का मूड तो इसे जल्द निमटने का है। और पैनमा केस के हंगामे की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सियासी फ़ायदा हो रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं, तो फिर नाज बलोच को मुखालिफ पार्टी पीपल्स पार्टी मुंतकिल होने की क्या सूझी? PTI उन्हें आम कारकुन और मौका परस्त कह रही है, लेकिन नाज बलोच है कि जमात में कारकुनों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि उसमें मेल शोविनिज़म राइज है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। केस तो आपका खत्म हो चुका है। ये करप्शन की कमाई है, असल कारोबार आपका करप्शन है। हर दिन गुजरने के बाद वो साबित हो रहा है कि JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। ट्रस्ट डीड के बारे में जो JIT ने कहा उसको डिनाई नहीं किया गया। देखना सिर्फ यही है कि वक्त कितना लगता है, वक्त की बात है, वरना वजीर आजम की डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ से दीवार पे लिखी नजर आ रही है। आज की समाअत के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून इरफान कादिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें वक्त देने का। इरफान साहब, अगर जस्टिस एजाजुल हसन के मज़ीद जो रिमार्क्स हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। उनका कहना था कि रिपोर्ट का जायज़ा लेके, JIT की रिपोर्ट का जायज़ा लेके, सबूत को देख कर फिर ये फैसला होगा कि ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को दिया जाएगा, रेफरेंस या फाइल किया जाएगा, या इस पे ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की नाअहली पर कुछ कार्रवाई की जाए। तो आपको लगता है कि मामला ये सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, यही 2 ऑप्शंस हैं? जी, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि ये 2 नहीं बल्कि ये एक ही ऑप्शन था, क्योंकि जो मेन इसमें ऑफेंस अट्रैक्ट होती है, जो एलिगेशंस लगाई गई हैं वो होती है एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम। और क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 9 जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का है वो सिर्फ NAB के ज़रिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जा सकता है और उसका कोई कानूनी तरीका नहीं है। और JIT की रिकमेंडेशन इस बारे में बिल्कुल कानून के ऐन मुताबिक है। और सुप्रीम कोर्ट जब उस रिकमेंडेशन पे अमल करते हुए NAB को रिक्वेस्ट करेगी या ये मामला NAB के सामने रखेगी, तो फिर NAB को इसको अप्रेज करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 18G ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। चेयरमैन NAB ये सारी अप्रेजमेंट करने के बाद जब इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में होगा कि यहाँ पे एक रेफरेंस फाइल किया जाए, तो वो मामला जो है फिर एहतसाब अदालत में भेज देंगे। इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसी केस में हमने देखा कि जब JIT बनी तो वहाँ पे ये कहा गया कि चूँकि अदारे अपना काम नहीं कर सक रहे या नहीं कर रहे तो हमें JIT बनानी पड़ रही है। और JIT ने भी फिर उन्हीं अदारों की तरफ रुख कर दिया
تو یہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کہہ چکی کہ نیب پہ تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا. بالکل, یہاں تک وہ کہا ایک جج صاحب نے, اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی کہ نیب فوت ہو گیا. تو ججز اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ صرف کہ دے نہیں سکتے بلکہ ان کو دینی بھی نہیں چاہیے. ان کا کوڈ آف کانڈکٹ بھی ان کو اجازت نہیں دیتا. اور پورے ادارے کو, پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹھیک ہے اگر ایک دو خراب لوگ ہیں تو وہاں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو پورے ادارے کو اس طرح سے ڈب کرنا کہ فوت ہو گیا, تو دل شکنی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اداروں میں کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ججز کو چاہیے کہ ہمارے اداروں کی عزت کریں, اور ہمارے اداروں کو چاہیے ہماری عدلیہ کی عزت کریں. یہ عزت باہمی ہے اور یہ عزت ہونی چاہیے. یہ انفارچونیٹ تھا اس طرح کی سٹیٹمنٹ, تو سب سے بڑا چونکہ قانون قدرت ہے. عرفان صاحب, لیکن ابھی جو فی الحال وزیر اعظم نواز شریف کے ڈیفینس کاؤنسل جو ہیں خواجہ حارث, ان کا جو آرگیومنٹ رہا ہے کہ اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے تحت ایک فیئر ٹرائل نہیں ہو سکتا, اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں, خواجہ حارث جو ہے نا وہ ایک اچھے لائر ہیں سول کورٹس کے, لیکن جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو یہ ان لائرز میں سے ہیں جن کو کہ میں کہتا ہوں فیئر ویدر لائرز, کہ اگر تو کورٹ آپ کے ساتھ ریسیپٹیو ہے تو پھر تو آپ بڑے اچھے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہی, تو پھر خواجہ حارث ٹائپ لائرز جو ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ایڈورس کورٹ کے سامنے پرہیپس وہ نکھرتی نہیں ہے. وہ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو وہ عقاب کے بارے میں کہتے ہیں تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اس طرح کی عدالت کے عقاب وہ نہیں ہیں خواجہ حارث صاحب کہ جو تندے باد مخالف سے اونچا اڑیں. تندے باد مخالف جب چلتی ہے ہائر کورٹس میں تو اس میں نے خواجہ حارث صاحب کو اونچا اڑتے کبھی بھی نہیں دیکھا. اللہ کرے کہ وہ یہاں پہ اونچا اڑتے دکھائیں. لیکن جی عرفان صاحب, یعنی کہ آپ کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت آج جو سماعت ہوئی, جو ریمارکس آئے ججز کی صاحبان کی جانب سے, عدالت ایڈورس ہی ہوئی. عدالت بھی ایڈورس ہوئی, اور سنا ہے خواجہ حارث کو انہوں نے کافی پن ڈاؤن کر کے رکھا, اور خواجہ حارث نے کوئی لیگل پوائنٹس ایز سچ نہیں اٹھائے جو بڑے اسٹرانگ لیگل پوائنٹس تھے, بلکہ وہ زیادہ وہ جی آئی ٹی کے اوپر ہی باتیں کرتے رہے اور وہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز میں جاتے رہے. تو وہ کوئی زیادہ امپیکٹ ججز کے سامنے جو مجھے پتہ چلا ہے وہ آج نہیں کریٹ کر سکے. تو وہ جب تک لا پوائنٹس نہیں لیں گے, یعنی کہ اس وقت جو آپ کو نظر آتا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے خاندان کی جو ڈیفنس ہے یا اسٹریٹجی ہے کمزور ہے, بہت کمزور ہے. اور صرف ان کی اسٹریٹجی جو ہے اب وہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ اٹارنی جنرل صاحب کا رول جو ہے وہ کیسا اب سامنے آتا ہے, کیونکہ اٹارنی جنرل کی ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے, اور جو لا پوائنٹس خواجہ حارث صاحب جو تھے وہ نہیں اٹھا سک رہے تھے, یا جو انہوں نے نہیں اٹھائے یا اٹھانے سے قاصر تھے, اور یا اس لیے نہیں اٹھائے ہوں گے کہ چونکہ پہلے نہیں اٹھائے تو سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے پہلے کیوں نہیں اٹھائے. لیکن اٹارنی جنرل پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ وہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹلی کورٹ کو بتا سکتے ہیں لا پوائنٹس, خاص طور پہ جے آئی ٹی جو ہے اس کی لیگیلٹی پہ بات کر سکتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب. اسی طرح سے وزیر اعظم کو, منتخب وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرنا یا پارلیمنٹیرین کو ڈسکوالیفائی کرنا, آیا یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں؟ آیا ماضی کے پریسیڈنٹس اس معاملے میں صحیح ہیں کہ نہیں؟ آیا ان میں سکم تھا کہ نہیں؟ یہ تمام باتیں صرف اٹارنی جنرل صاحب کر سکتے ہیں, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. یہ بھی ابھی بہت بڑا کویسچن مارک ہے. ایک اور جو سوال اٹھایا گیا, اس پہ آج بھی بات ہوئی تھی, حدیبیہ پیپر ملز کی ریفرنس کی کیس کی. ظاہر ہے جو آرگیومنٹ رہا ہے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے وکلاء کی جانب سے کہ یہ اب معاملہ خواش ہو چکا ہے, اس پر مزید نہیں بات ہوگی. لیکن اس کا تعلق ظاہر ہے اس کیس سے بھی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جو جے آئی ٹی رپورٹ میں بھی لکھا گیا تھا, توفیق کا جو سیٹلمنٹ تھا حدیبیہ ملز پیپر کیس کا جو سیٹلمنٹ تھا اس کے حوالے سے, تو کہ قانونی طور پہ ایک دفعہ یہ خواش ہو جائے, اس کو دوبارہ تحقیقات میں یا اس پہ بات ہو سکتی ہے نہیں؟ اگر آپ قانونی نقطہ نظر سے بتا سکتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک کیس قانونی طور پر خواش ہو جائے تو پھر اس کی سماعت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہائی کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ جو سپریم کورٹ کے نوٹس میں آ جائے اور اس سے یہ کلیئر ہو جائے کہ اس فیصلہ دیتے ہوئے قانون کو فالو نہیں کیا گیا,
تو پھر اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سپریم کورٹ اس فیصلے کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اس فیصلے کے باوجود چونکہ وہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ منطقی انجام تک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یا احتساب عدالت میں ہی پہنچے گا، کیونکہ آپ دیکھیے سالہ سال یہ معاملہ احتساب عدالت میں رہا، اور جب عدالت میں معاملہ آ جاتا ہے احتساب عدالت میں تو اس کے ختم کرنے کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک یا ایکویٹل ہوتا ہے یا کنوکشن ہوتا ہے. دیر از نو تھرڈ وے کہ 7 سال کے بعد آپ ایک ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن چلی جائے اور اس کے بعد ہائی کورٹ جو ہے اس طرح کا فیصلہ کرے قانونی منہ شگافیوں میں، اور وہ بھی منہ شگافیاں ایسی جو کہ کوئی بہت ریلیونٹ نہیں ہیں قانون میں، تو ان پہ اگر وہ ایویپوریٹ ہی ہو جائے ایک بہت ہائپر ٹیکنیکل ریزننگ سے جو کہ سپریم کورٹ کی نظر میں بات آ چکی ہے، تو میرا خیال ہے کہ حدیبیہ پیپر کا کیس بھی دوبارہ کھل جائے گا جب یہ فیصلہ فائنلی آئے گا. تو جب یہ فیصلہ فائنلی آئے گا، ایک اور بہت اہم بات جو آج ہوئی تھی وہ دستاویزات ریکارڈ کی تھی، منی ٹریل کی دوبارہ سے تھی. 20 اکتوبر کو یہ ظاہر ہے شروع ہوا تھا کیس، اس کے بعد سے منی ٹریل کی باتیں ہوتی رہی ہیں. وزیر اعظم نواز شریف سے بھی جب جے آئی ٹی نے پوچھ گچھ کی رپورٹ کے مطابق تو وہ ایویسو نظر آ رہے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا اپنے خالو کے بارے میں کہ وہ پارٹنر ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اونرشپ 90 کی دہائی میں اور اس کے بعد 2006 سے پہلے کس کی تھی. ڈاکیومنٹس پرووائڈ کرنا ڈیفنس کے لیے بہت اہم ہو گیا ہے، بارے ثبوت کی بات آتی ہے. جی، اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو قانون جس کا اطلاق ہونے جا رہا ہے میاں نواز شریف پر، جہاں تک کہ کرپشن کی ایلیگیشنز کا تعلق ہے، وہ قانون 97 میں میاں نواز شریف کی حکومت تھی جب وہ قانون بنایا گیا تھا، اور پہلی دفعہ یہ شق جو ہے یہ اس قانون میں انٹروڈیوس کی گئی تھی، ایسٹس بیانڈ نون سورس آف انکم. اس کے بعد جب جنرل مشرف آئے 1999 میں تو انہوں نے اسی لاء کو اپنے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں بھی انکلوڈ کر لیا، اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی کلاس 5 سیکشن 9 میں یہ انٹروڈیوس کیا، یہ جاری رکھا اس کو. اور آج وہی قانون جو میاں صاحب نے بنایا تھا دوسروں کے لیے، آج میاں صاحب کا اپنا کیس بھی اس قانون کے اندر آ گیا. اب اس قانون میں بالکل صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ہولڈر آف پبلک آفس یا اس کے ڈپینڈنٹس یا اس کے بے نامی دار، اور ڈپینڈنٹس میں بے شک وہ لوگ مائنر ہو یا میجر ہو، بالغ لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ہولڈر آف پبلک آفس کو دینا پڑے گا. اور اسی لیے میاں نواز شریف نے جب پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جس سے کہ ہم نے یہ تمام لنڈن فلیٹس اور لنڈن پراپرٹیز جو ہیں یہ حاصل کیں. اور بعد میں جب میاں صاحب سپریم کورٹ میں آئے تو انہوں نے اس ساری چیز سے قسم کا لا تعلقی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ یہ تو میری اولاد سے اس کا ناطہ ہے، اس کا تعلق ہے، مجھ سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ان نیچرل ڈیفنس انہوں نے اپنے لیے قائم کیا، ایک ان نیچرل ڈیفنس اڈاپٹ کیا. جی، مشکل خود ہی بنا دی. ان کو میرا خیال ہے ان کے جو لائرز ہیں انہوں نے کچھ اس قسم کی کو مشورے دیے جو کہ بالکل صریحاً غلط تھے، اور کورٹ میں اس طرح کے بڑے کیس میں آپ اگر سچ سے انحراف کریں اور ایسی بات کر دیں جو کہ صریحاً نظر آ جائے ہر کسی کو بادی اور نظر میں کہ یہ تو ہے ہی جھوٹ، کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے مریم، حسین، حسن، جب سے میاں صاحب ہولڈر آف پبلک آفس ہے، تو یہ کہنا کہ جی یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ بنا گئے ہیں اور میاں صاحب کو پتہ نہیں تھا، اور اگر پتہ نہیں تھا تو پارلیمنٹ میں یہ اسپیچ کیوں کر دی تھی؟ تو میاں صاحب کو بند گلی میں لے آئے ہیں، ان کی لیگل بند گلی، میاں صاحب کو بند گلی میں لے آئے ہیں. بہت بہت شکریہ عرفان صاحب وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں. بریک نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. قائد اعظم سولر پارک کے حوالے سے چونکا دینے والے انکشافات. حکومت نے کمپنی کو قائد اعظم سولر پارک کا ٹھیکہ پہلے دیا، تحریری معاہدے بعد میں کیے گئے. 400 میگا واٹ بجلی کے پروجیکٹ سے صرف 50 میگا واٹ بجلی ہی پیدا ہو سکی ہے. دیکھیے ہمارے نمائندہ خصوصی فیاض راجہ کی یہ رپورٹ. بہاولپور میں لگائے گئے قائد
कायद-ए-आज़म सोलर पार्क मंसूबे से दिसंबर 2016 तक 1000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होना थी। तहम अभी तक सिर्फ 400 मेगावाट के प्लांट्स लगाए गए। 100 मेगावाट का एक प्लांट पंजाब हुकूमत जबकि 300 मेगावाट का प्लांट जोनर्जी कंपनी ने लगाया। मंसूबे से सिर्फ 50 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 1000 की सैंक्शन थी, 400 इन्होंने अभी तक लगाए हैं, लेकिन एक सिर्फ यूनिट इसका मतलब 100 मेगावाट के 300 मेगावाट इसका आ रहा है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी के हिसाब से ये सिस्टम में 50 मेगावाट ऐड करेगा और 50 मेगावाट जब वो टोटल कैपेसिटी का इट्स हार्डली 1%। डान न्यूज को दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इब्तदाई मंसूबे में न सिर्फ कानून बल्कि कवायद और ज़वाबित को भी बालाए ताक रख दिया गया। जो मुआहदे मंसूबा शुरू होने से पहले किए जाने थे वो मंसूबा मुकम्मल होने के बाद किए गए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की खरीदारी के मुआहदे के लिए खरीदो फरोख्त की शराइत तय की, न ही नेफ्रा से पावर जनरेशन लाइसेंस लिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि वफाकी मतबादल तवानाई बोर्ड से भी मंसूबा मुकम्मल होने के बाद राब्ता किया गया। माल बनाना चाहते हैं क्योंकि जनरेशन में आप स्टेट हो, आप बड़े बड़े सौदे करते हैं ना, और वो सौदे जो अंडर हैंड होते हैं, अंडर इनवॉइस होते हैं, ओवर इनवॉइस होते हैं। कायद-ए-आज़म सोलर कंपनी के हुकाम का कहना है कि ये मंसूबा हंगामी बुनियादों पर शुरू किया गया। कवानीन पर अमल दरामद महज रस्मी कार्रवाई थी जिसे बाद में पूरा कर लिया गया। दूसरी जानिब मतबादल तवानाई बोर्ड के हुकाम के मुताबिक हुकूमत पंजाब की सुस्ती के बायस कायद-ए-आज़म सोलर पार्क मंसूबे में कुछ इकदाम आउट ऑफ वे किए गए। प्रोग्राम न्यूज वाइज के लिए फयाज राजा, डान न्यूज, इस्लामाबाद। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब और साबिक DG ऑल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने का। मलिक साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, कुछ बातें आ रही हैं कि कायद-ए-आज़म सोलर एनर्जी जो पार्क है उसको फ़रोख्त किया जा रहा है, हुकूमत बेचने का सोच रही है। जी अंबर, शुक्रिया। ये दुरुस्त है क्योंकि ये बेसिकली ये जितनी भी तनकीद अभी इस रिपोर्ट में भी नुमाया तौर पे नजर आ रही थी, बेशक ये बड़ी वेल फाउंडेड नहीं है, लेकिन स्टिल इस पे एक आर्गूमेंट तो ये है कि इवेंचुअली क्योंकि उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में से लोग सामने नहीं आ रहे थे तो देन गवर्नमेंट इटसेल्फ अंडरटुक इट टू ताकि इंसेंटिव मिले और लोग आए। और पावर क्राइसिस आपको पता है कि कितनी एक खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया हुआ था, तो फिर एनर्जी मिक्स के डिजाइन पे सोलर भी एक वन ऑफ द कंपोनेंट्स था। तो बड़ी कोशिश के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर इन फ्रंट नहीं आ रहा। तो जस्ट टू बिल्ड द ट्रस्ट इन दैट लाइन गवर्नमेंट ने खुद अंडरटेक किया। तो अभी इसका क्योंकि बेस्ट मॉडल जो है वो उसका प्राइवेटाइज्ड मॉडल ही है और उसमें काफी इंटरनेशनल फर्म्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। कुछ बता सकते हैं कौन सी फर्म्स हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से है? नहीं, ऑब्वियसली ये तो फिर आगे जो बिडिंग प्रोसेस होगा वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा। इट विल बी लाइव टेलीवाइज्ड, उसमें कोई जो भी उसकी डिटेल्स होंगी वो सारी बड़ी वजाहत के साथ एक्सप्लेन की जाएंगी। पेपर रूल्स को फॉलो किया जाएगा। उसकी जो भी लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज हैं वो बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में, इवन द साइनिंग सेरेमनीज वुड बी लाइव टेलीवाइज्ड और उनकी जो बिडिंग प्रोसेस होगी उसके लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे सेट किए जाएंगे कि जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठ सके। क्योंकि हम खुद भी इस चीज़ के कॉग्निजेंट हैं कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इसमें कोई कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए जी। और अच्छा, तो मलिक साहब, शफाफियत के साथ फ़रोख्त का अमल होगा, लेकिन जो क़वायद और ज़वाबित की बात हो रही है, जब मुआहदों पे दस्तखत किए गए थे आपने कहा कि बहुत सदाकत नहीं है, तो क्या मौक़िफ़ है हुकूमत पंजाब का? देखिए, मैं क्योंकि वंस यू आर चैलेंजिंग द फैक्ट देन इट शुड बी बेस्ड अपॉन अ करेक्ट फैक्ट। लेकिन डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। आई एम नॉट प्रिवी टू एग्जैक्टली व्हाट योर रिपोर्टर वाज रिपोर्टिंग। मैं उसकी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं रखता, सो मेरा कमेंट करना उस पर कोई बहुत मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी बाय लॉज को बाईपास तो किसी सूरत में किया गया होगा। और अगर ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी एग्रीमेंट है कि पहले वहाँ पर कोई इंस्टॉलेशन हुई और एग्रीमेंट्स बाद में हुए हैं, तो दिस साइड कुड बी चेक्ड इन एंड आई कैन गेट बैक टू यू इन व्हाटएवर नेक्स्ट प्रोग्राम यू कैन। लेकिन मैं जी मलिक साहब, हमारे गलत नहीं हुआ। मैं इस वक्त डॉक्टर बशारत मौजूद है हमारे साथ में। डॉक्टर बशारत, पहला सवाल तो फिर यही है कि क्या कायद-ए-आज़म सोलर एनर्जी पार्क जो है इसके कायम करने में क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ हुई थी या नहीं?
देखिए, मैं बीइंग एन अल्टरनेटिव एनर्जी स्पेशलिस्ट, मैं आपको टेक्निकल चीज़ें तो बता सकता हूँ, और दूसरा ये कि ये पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड का प्रोजेक्ट था, तो वो जिस तरह फरमा रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि सोलर से आप कितना कुछ, क्या पोटेंशियल है उसका, अब कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। हमने ये किया था जी कि एनरेल से, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबॉर्ट्रीज USA से, ये एक मैपिंग कराई थी, सोलर मैपिंग पाकिस्तान के लिए, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे मुख्तलिफ इलाके जहाँ से आप सोलर एनर्जी ले सकते हैं। इसी तरीके से विंड मैपिंग कराई गई थी, जहाँ से हमें ये कॉरिडोर दिया गया था, घारोकेटी बंदर कॉरिडोर सिंध के पास, कि यहाँ से आपको कितनी एनर्जी मिल सकती है। उन्होंने हमें क्या बताया था कि विंड से आप 340,000 मेगावाट्स ले सकते हैं, ठीक है जी, और सिर्फ उस कॉरिडोर से आप 50,000 मेगावाट्स ले सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 हज़ार मेगावाट से, ठीक है। हमारा शॉर्टफॉल कितना होता है? 3,000 मेगावाट सर्दियों में और 6 से 7 हज़ार मैक्सिमम गर्मियों में। आप अगर विंड को ही डेवलप करें पाकिस्तान में, तो उससे आप कितना ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं, जो कि हमने किया है। जिस तरह किया आपको बताता हूँ। सोलर का पोटेंशियल उन्होंने बताया कि 2.9 मिलियन मेगावाट्स है पाकिस्तान में। यहाँ तो सूरज सारा साल ही रहता है, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको बादल मिलें। लेकिन डॉक्टर बशारत, कमिंग बैक टू कायद-ए-आज़म सोलर एनर्जी पार्क, क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर ने भी निकाला था कि 1000 मेगावाट पैदावार होनी थी 2016 तक, और अभी तक सिर्फ 50 है, 40 या 50, क्या वजह है? देखिए जी, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अब सूरज जो है ना, आपको 24 घंटे में से कितने घंटे मिलता है, ये उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। 24 घंटे तो आपको वो नहीं देता, लेकिन ये है कि इसमें जो देखने वाली चीज़ है, जो लोग दरगुजर कर रहे हैं, असल चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि इसका टैरिफ क्या दिया गया। पाकिस्तान में टैरिफ क्या है और दुनिया में क्या है? दुनिया में इस वक्त 2.5 सेंट्स पर दिया जा रहा है मिडल ईस्ट में। हमने कितना का दिया है आपको मालूम है, ठीक है जी। असल ये देखने वाली चीज़ है। बाकी जो है कि ये कितनी पैदावार कर रहा है, वो अपने हिसाब से ठीक पैदावार कर रहा है कि सूरज ओवर एम्बिशियस हो गए थे जब 1000 मेगावाट 2016 में। ओवर एम्बिशियस नहीं है वो 1000 मेगावाट ही लगना है, लेकिन मेरा कहने का मकसद मुकम्मल नहीं हो पाया ना, वो उतनी पैदावार कर नहीं रहा जितना जी। ये तो 100 मेगावाट का गवर्नमेंट ने लगाया ना, बाकी 300 का और बाकी जो 700 का है वो तो लगाना है प्राइवेट सेक्टर ने, जो कि अभी आना है। उस पर तेज़ी से काम होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए। लेकिन देखिए ना, अगर आप बिजली को इतना महंगा कर देंगे कि उसके 14 सेंट्स पे या 17 सेंट्स पे आप बिजली जो है लोगों को देंगे या उनसे ख़रीदेंगे, तो आगे आप कितने में देंगे और फिर उसको अफोर्ड कौन कर सकेगा? जबकि सारी दुनिया में 2.5 या 3 सेंट्स पे इस वक्त सोलर आ चुका है, सस्ता तरीन है सोलर। अच्छा, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा जो रिसोर्सेज है, बगास है, जैसे पाकिस्तान में 106 बड़ी शुगर मिल्स हैं, ठीक है जी, और एक शुगर मिल से आप 3 तरह से एनर्जी हासिल करते हैं। एक बगास क्या होता है? गन्ने का फोक, ठीक है जी, जो गन्ने में से जब रस निकाल लेते हैं जो बचता है, उसको हम बिजली बनाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमने ये पॉलिसी बनाई 2013 में, 2006 में पॉलिसी बनी थी, जिसमें कि सिर्फ विंड, सोलर और हाइडल था। हमने 2013 में इसमें बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस वगैरह ऐड करवाया। 2017 में, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है, 30 सेकंड में आपने जवाब देना है डॉक्टर साहब, हमने 2017 तक क्या हासिल किया? अच्छा जी, क्या हासिल किया हमने जी? 35 प्रोजेक्ट्स जो हैं 1749 मेगावाट्स के विंड में शुरू किए, ठीक है जी, जिसमें से 6 प्रोजेक्ट्स 308 मेगावाट्स के लग चुके हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे 1.25 साल से काम नहीं करने दिया जा रहा। आई हैव ए PhD इन अल्टरनेटिव एनर्जी, लेकिन मुझे उस जगह से हटा दिया गया है। ये मैं उस वक्त की फिगर्स दे रहा हूँ जब मैं वहाँ था, ठीक है। अच्छा, यानी कि काम नहीं हुआ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कम हुआ और मसाइल हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक पे जा रहे हैं हम छोटी सी। PTI ने एक नारा लगाया, नौजवानों का नारा लगाया, तब्दीली का नारा लगाया कि तब्दीली का नारा लगाते लगाते ये पार्टी खुद तब्दील हो गई। जो ऐसी खातून जिसका कोई ओहदा भी नहीं है, अगर वो चलेंगे तो क्या उसका क्या मुआवजा कैसे हो सकता है? PTI से पीपल्स पार्टी जाने वाली नाज बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाज साहिबा, PTI का आजकल जो है परवान चढ़ रहा है, क्या यही वक्त था पीपल्स पार्टी की तरफ जाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं समझती हूँ ये लोगों के लिए सोचने की बात है कि एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई स्ट्रगल कर रही थी और उसको टांगा पार्टी कहा जाता था, जब एक सीट भी नहीं थी, उस वक्त नाज बलोच ने पीटीआई में कदम रखा और ये जानते हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जिसकी फाउंडेशन मेरे फादर ने खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ 1969 में की और मेरी वालदा खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली इलेक्टेड वुमेन विंग की सदर रही हैं। उसके बावजूद मैंने अगेंस्ट द करंट जाके पीटीआई को सपोर्ट किया। एक नया पाकिस्तान, तब्दीली, ख़वातीन, वुमेन एम्पावरमेंट, नौजवान, यूथ का पाकिस्तान, नया चेहरा, आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर। लेकिन जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद ये पार्टी के अंदर जो स्ट्रगल की, मेहनत की, कराची से नेशनल असेंबली की सीट्स पे मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, वो वक्त जब कराची में एमक्यूएम के खिलाफ बोलने से लोग खौफजदा होते थे, तो नाज बलोच सड़कों पे निकल के पीटीआई को लीड करती थी और खान साहब फ़ोन करके मुझे कहते थे कि नाज आप आगे आगे बढ़ के इस चीज़ में आप आगे जाएं, आपको देख के ख़वातीन आगे आएंगी। तो उस वक्त तो नाज बलोच बहुत ही काम की थी। फिर नाज बलोच ने कराची से इलेक्शन कौमी असेंबली का लड़ा। कराची लॉकडाउन में कराची का सबसे मुश्किल तरीन एरिया शेरशाह का इलाका मेरे सपोर्ट किया गया पूरा लॉकडाउन करने के लिए। उस वक्त तो नाज बलोच बहुत काम की थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके ना साहिबा जी मुझे मुकम्मल करने दें, छोड़ दी है मुझे जरा मुकम्मल करने दें। आई जस्ट वांट टू ऐड थिंग कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आके पैराशूट लैंडर नहीं थी। मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए और मैं इलेक्शन लड़के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ पीटीआई की 2013 में। उसके बावजूद आज अगर मैंने अपना रास्ता मुख्तलिफ किया, मूव ऑन किया, तो यकीनन एक ऐसे वक्त पे जबकि पीटीआई का हर लेफ्ट राइट खान साहब के साथ खड़े होने वाले वो सारे जो नए पाकिस्तान के पुराने चेहरे हैं, वो सारे लोग ये तस्वुर कर रहे हैं कि अब पीएम हाउस का दरवाज़ा खुला कि तब खुला, और ऐसे मौके पे आके यहाँ तक पहुँचकर अगर मैंने छोड़ा तो यकीनन उसके पीछे बहुत संगीन वजूहात हैं जिसकी वजह से मैंने पीटीआई से खैरबाद किया। लेकिन अफसोस इस बात का है, लेकिन जो रद्द अमल ना साहिबा जो रद्द अमल आया है, आपको आम कारकुन कहा जा रहा है, एक क्लिप भी जिसका जाहिर है अभी तस्दीक नहीं हो पाई इमरान खान साहब की है, इब्रार उनको बता रहे हैं आपका छोड़ने के बारे में, और उनका कहना है अच्छा चली गई, मुबैना तौर पर आपके बारे में कहा जा रहा है। उससे अफसोस तो जाहिर हुआ होगा रवैया जो अब नजर आ रहा है। मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया हेड्स की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनकी जानिब से मुझे तो यही कहा गया है कि ये खान साहब ने आपके बारे में ऐसी बात नहीं की है और हम तरदीद करते हैं इस चीज़ की, उन्होंने ये कहा है मुझे। लेकिन अगर ये वीडियो सच है तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि दिस रिफ्लेक्ट्स मेल शोविनिज्म, क्योंकि पीटीआई के अंदर अब इस वक्त जो इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद 14 लोगों को जो ओहदे दिए गए, उन 14 में एक भी खातून नहीं है। तो कायदे आज़म का तो पाकिस्तान ये था कि a nation cannot succeed until and unless you do not keep your women side by side with you. तो फिर आज किस तरीके से आप बगैर ख़वातीन को ये रवैया आप देख रहे हैं कि ये आज नाज बलोच के लिए, तो मैं समझती हूँ ये हर पाकिस्तान की वो औरत जो इस वक्त पीटीआई के लिए धरनों में आई, मुकाबला किया, तो मेरे ख्याल है वो तो गिनती में नहीं होंगी। फिर अगर मेरा कोई काम नहीं था, इतना कुछ काम करके अगर आज मैं नॉन एंटिटी बन गई हूँ, तो मेरा ख्याल है वो जो सारी ख़वातीन बेचारी धरनों में अपनी कुर्बानियाँ दे के आती थी, तो उनके तो नाम भी किसी को याद नहीं होंगे। फिर वो बेचारी किस खाते में आएंगी? वो जो वर्कर्स हैं, वो जो डिसअपॉइंट हुए हैं, और बड़ी तादाद में लोग राब्ता करके ये कह रहे हैं कि उन्हें दुख हुआ है, उन्हें सदमा पहुंचा है कि एक खातून जिसने 7 साल आपको डिफेंड किया, आपके लिए फाइट किया, आपके लिए स्ट्रगल किया, और बहुत हाई लेवल पे जाके मैंने आपको पार्टी को डिफेंड किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज, और मैंने इमरान खान साहब की हमेशा इज्जत की है, और मैं अब भी उनके खिलाफ बिलो द बेल्ट कोई बात करने का सोच नहीं सकती, क्योंकि मेरी जाती तरबियत ऐसी नहीं है। मैं उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करती रही और मैं उनकी 20 साल की जदोजहद को भी हमेशा मानती रही कि, और मैं मानूंगी कि उन्होंने 20 साल स्ट्रगल किया है। लेकिन अगर मेरी मेहनत को आप ना माने और उसके बाद इस किस्म का रवैया अगर दिखाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी खवातीन हैं वो सब इस चीज़ से बहुत शौक हुई हैं, उनको धचका पहुंचा है और दुख पहुंचा है। और आपसे कोई प्राइवेट में कोई बातचीत, कुछ तसल्लियाँ, कुछ सपोर्ट, ताउन, उसके कोई फ़ोन कॉल आए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है उनकी तरफ से आपको? जैसे फौजिया कसूरी ने तो ट्वीट भी किया था कि आप बेशुमार मैं समझती हूँ मदर ऑफ पीटीआई जिनको फौजिया कसूरी को कहा गया था,
وہ بھی میرے ساتھ اس موقع پر انہوں نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو سچ اے گریٹ وومن جن کو میں ہمیشہ اپنا مینٹور قرار دیتی رہی ہوں. یہ وہ خواتین ہیں جن کو دیکھ کے لوگ پی ٹی آئی میں آئے تھے. آج کیا ہو گیا کہ آج آپ پرانے دوسری پارٹی کے لوگوں کو دیکھیں کون آج بول رہا ہے میرے خلاف. آج فواد چودھری کہتے ہیں کہ وہ انکاری ہیں مجھے پہچاننے سے. تو فواد چودھری صاحب تو پہلے مشرف کے دور میں رہے, پھر پیپلز پارٹی میں گئے, پھر نون میں کوششیں کی, پھر کاف میں گئے, اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو گالیاں دیتے رہے. اور ناز بلوچ اور فوزیہ قصوری ڈیفینڈ کرتی تھی فواد چودھری کے ان سٹیٹمنٹس کو جب وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو نہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو گالیاں دیتے تھے. وہ تو آن ریکارڈ ہیں. لیکن آج وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی میں تو نہیں جانتا ہوں اس ناز بلوچ. تو یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ سوالیہ نشان ہے کہ آج پی ٹی آئی کی اصل پہچان کو پہچاننے سے انکاری ہو گیا. اس کے بعد بھی فواد نے بھی ظاہر ہے ایک اپالوجی بھی ان کی آئی تھی سامنے. لیکن پھر یہ سوال یہی اٹھتا ہے کہ جب ظاہر پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت کچھ کہتا رہا ہے, آپ کے خود کے کچھ بیانات ہیں ٹویٹر پہ بھی, ٹیلی ویژن پہ بھی, بلاول بھٹو کے خلاف, ان کی بادشاہت کے خلاف, تو پھر کیا یہ بہت زیادہ ایک نظریاتی جمپ نہیں ہو گیا آپ کے لیے؟ دیکھیں میں نے تو یہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں تنظیمی امور پہ مجھے اختلاف تھا جس کی میں بار بار کمپلین کرتی رہی. کراچی میں بلدیاتی الیکشنز تھے, ہم نے بہت بری شکست لی. میں نے اس وقت بھی جہانگیر ترین صاحب ہوں یا خان صاحب ہوں, سب کو میں نے بارہا ریمائنڈ کرایا کہ خدا را 8.5 لاکھ ووٹ کراچی سے ملے, پورا سندھ کو نیگلیکٹ آپ کر رہے ہیں, آپ کی توجہ نہیں ہے. آپ کی توجہ کیوں صرف ایک سینٹر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ توجہ نہیں دے رہے, نہ انٹرسٹ ہے, دلچسپی نہیں ہے. پھر بلوچستان کا بھی یہی حال ہے. تو اوور آل اور خواتین کو امپاورمنٹ نہیں ہے, آپ عورتوں کو ڈیسیشن میکنگ میں شمار نہیں کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں نے ہمیشہ کمپلینٹس کی ہیں. اب انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے, اس میں دیکھا پی ایس 114 کے الیکشن میں کیا ہوا, عرفان اللہ مروت کی مدد مانگ کر بھی 4000 ووٹ لیے. کہتے رہے کہ غلط لوگوں کو آپ رانگ ٹکٹس نہ دیں. ہم نے ہمیشہ میں نے آواز اٹھائی. دیکھیں میں نے پیپلز پارٹی کے خلاف نا صاحبہ لیکن اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں, پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں کارکردگی اور کراچی میں رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ تسلی بخش تو نہیں رہی. See, I have been always the biggest critic of People's Party. میں نے بڑی دفعہ کرٹیسائز کیا ہے پیپلز پارٹی کو, اور سب سے زیادہ شاید میں کرتی رہی ہوں. لیکن آج میں دیکھتی ہوں کہ آج پی ٹی آئی جو آئیڈیالوجی کی بات کرتی ہے, نئے پاکستان کی بات کرتی ہے, آج تو آپ کے ساتھ لیفٹ رائٹ شڈ آئی نیم, میں نام لوں تو لسٹ تو بہت لمبی ہے. پورے کے پی کے سے لے کے پنجاب سے لے کے ہر جگہ سے آپ نے پیپلز پارٹی کے جو لوگ وزیر رہے, جنہوں نے بینیفٹس لیے, جن پہ نیب کے کیسز ہوئے, وہ سارے لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے آپ کے لیفٹ رائٹ کھڑے ہیں. اور آپ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی پی ٹی آئی چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں چلا جاتا ہے تو آپ اس کو پوری رات بیٹھ کر گالیاں دیں سوشل میڈیا کے اوپر. جس قسم کی طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے, ایک خاتون کے لیے اس قسم کے جملے کسے جا رہے ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتی ہوں خدا را اگر آپ جینوئن پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, کم سے کم میں نے ایسی تربیت کسی کی نہیں کی. میں نے ہمیشہ اپنے سپورٹرز کو یہی کہا کہ خدا را خواتین کی رسپیکٹ کریں, احترام کریں. ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کی آئیڈیالوجی سے متفق ہو, ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو, لیکن کم از کم بلو دا بیلٹ ہو کے یہ ہمارے کسٹمز نہیں سکھاتے, ٹریڈیشن کے خلاف ہے. ایک بلوچ خاتون ہو کر اپنے کسٹمز ٹریڈیشنز کے اگینسٹ آ کے پالیٹکس میں نے قدم رکھا. یہ اس کے اوپر مجھے کتنی تنقید فیملی میں اٹھانی پڑی تھی, لیکن I did that. نا صاحبہ جب آپ خود ٹویٹر پہ پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کرتی رہی تھی, تو جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 3,000 روپے دے کر لوگوں کے کرائے پہ لے کر اپنا جلسہ جو ہے اس میں ظاہر لوگوں کو لایا. آپ نے اس کے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کھپیوکریسی ہے, بادشاہت ہے. تو وہی زبان وہی لہجہ اب آپ کو لگتا ہے کہ واپس آپ کے اوپر آ رہا ہے؟ نہیں, یہ لہجہ نہیں ہے. بہت ہی زیادہ جو ہے میرا خیال ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرٹیسائز کرنے میں اور ایک کسی خاتون کو کرٹیسائز کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ جب کسی خاتون پہ آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی کوئی ان کے بھی ماں باپ ہیں, ان کے بھائی بہن ہیں, ان کے بھی پیچھے فیملی ہوتی ہے, کسی کا میرے ہسبینڈ ہیں, میرے بھائی ہیں. جب وہ یہ سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ناز یہ فیصلہ تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا. اگر ایک پارٹی میں خواتین کا یہ احترام ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے اور خاتون کو گالیاں دی جا رہی ہیں, ابیوز کیا جا رہا ہے, تو یہ تمہارا جو ڈیسیجن تھا یہ تو پہلے تمہیں لینا چاہیے تھا. آج تمام احباب, مجھے پی ٹی آئی کے لوگ کال کر رہے ہیں, مجھے پی ٹی آئی کی ویمن کال کر رہی ہیں, مجھے پی ٹی آئی کے نوجوان کال کر رہے ہیں, اور وہ سب دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں اور بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آج شفقت محمود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ایک عام سی خاتون تھیں. شفقت محمود صاحب, آپ نے پیپلز پارٹی میں ایم این اے رہے تھے اور محترم
ورما کے हुकूमत उतरने के बाद आपने दूसरे दिन पार्टी बदल दी, आपको तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आज फिरदौस आशिक अवान पीपल्स पार्टी से पीटीआई में आई हैं, उनके लिए कमर जमान कायरा ने कहा कि हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये उनकी जाती राय है और उनका फैसला है। तो आई थिंक ये डेमोक्रेसी है, लेट द पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट। आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते मेरे ऊपर कि जी मैं हमेशा ताहयात पीटीआई के अंदर ही रहूंगी। ये तो अब मेरा फैसला जो है नजरियाती तौर पर यानी कि आप पीपल्स नजरियाती तौर पर यानी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, लेकिन इंतजामी मुश्किलात की वजह से आप पीटीआई चले गए। ऐसा नहीं है, मेरे नजरिए आज भी वही हैं। मैं चाहती हूँ कि जो 50 साल पहले जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने जो फाउंडेशन रखी वो गरीब आवाम के लिए 1973 का उनका आइन है। और अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बुरी है तो क्यों आज पीटीआई के लोग जाके वफ्द जाके खुर्शीद शाह साहब के पास जाके डेलीगेशन जाता है मिलने के लिए? अगर तो पीपल्स पार्टी इरेलेवेंट है तो आप क्यों सेनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी के पास जाके मिलते हैं? यानी कि आपका कहना नाज साहिबा के मुनाफकत नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हुआ है छोटे ब्रेक का। वेलकम बैक टू द शो। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तालीम एक लाजमी जुज़ है और तालीम के फ़रोग़ के लिए उर्दन के शहरी ने अपनी ही क्लासिक गाड़ी को बेचकर बुक स्टोर बना लिया। जानिए इस रिपोर्ट में। उर्दन के शहरी गैस बहदुश तालीम की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हैं। गैस दारुल हुकूमत ओमान के मुख्तलिफ महलों में अपनी 1974 मॉडल की मर्सिडीज़ गाड़ी पर किताबें बेचते हैं। I really wanted to change the community where I live by reading in the first place, because reading actually expands the mind, expands your visions, it changes the way you think. वो किताबों को गाड़ी की बोनट, छत और डिग्गी के ऊपर सजाते हैं। इनकी चलती दुकान राह चलते हर नज़र की तवज्जो का बाइस बनती हैं। गैस का कहना है कि मेरे पास ज़्यादातर किताबें पुरानी हैं और पुरानी गाड़ी पर सजी हुई हैं, इसी से लोग बहुत महजूज होते हैं। अगर शुरू में लोगों का इरादा ना भी हो तो भी वो किताब खरीद लेते हैं। गैस का कहना है उनके मोहल्ले में कोई किताब की दुकान ना थी, इसलिए उन्होंने ये अज़म किया कि वो वहाँ अपनी दुकान खोलेंगे। लेकिन ना ही इनके पास कोई जगह थी ना दुकान के लिए किराया। फ़कत 5 किताबों के साथ उन्होंने गाड़ी पर अपना काम शुरू किया। आज इनकी कार पर 400 के करीब किताबें मौजूद हैं। गैस कहते हैं लोग और मकामी इंतजामिया उनके काम को सराहती है और वो अपनी दुकान खोलने के बाद भी अपनी गाड़ी के जरिए उर्दन के मुख्तलिफ इलाकों में किताबों की रसाई मुमकिन बनाते रहेंगे और अपने मुल्क की खुशहाली में अपना मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। न्यूज़ वॉइस का वक्त अब खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप हमसे राब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। स्केचिंग का नाम सुनते ही कैनवस और पेंसिल का ख्याल जहन में आता है, लेकिन आपको एक ऐसी दिलचस्प वीडियो दिखाएंगे जिसमें आर्टिस्ट पेंसिल इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्या कर रहा है देखिए इस वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदाफिज।